विरति पर पुनश्च स्वागत करुच्ची आम कार्यक्रम शांतिर संधान को पंडित जी आम कथा होते देवत्व आउ असुर भाव दैत्य आउ देवता भितर प्रभेद कौन तो देवत्व भाव जो जाग्रत मनीष कौन हम असुर भाव जाग्रत हेल्ले कौन हम से भितर आउ टिके आम प्रवेश करवा से देवत्व आउ आसुरिक भाव दैत्य आउ असुर भितर प्रभेद कौन आज्ञा तेणु गोटे माँ ठारू उभय जन्म होइछंती दिति ठारू दैत्य जन्म होइछंती देवता जन्म होइछंती बड़ होउचंती दैत्य सान होउचंती देवता किंतु सान भाई है कि से स्वर्गपुर रहिले ये बड़ भाई है कि पाताल रहिले कौन तफात गोटे दृष्टांत छोटियाटे दबा आज्ञा समस्त सर्वबोधगम्य हला भली गोटे दृष्टांत अच्छी तो पितामह ब्रह्मा पाखरे राक्षस माने पहुँचले अभियोग कले कले अच्छा पितामह ब्रह्मा आमे होउछु बड़ भाई आमे उच्च स्थान रहिबा कथा आमे कहीं पाताल रे सी सान गुड़ा कौन ऊपर रे ब्रह्मा कहले से व्यवस्था मु करी नाही ना किए कला आमे अभियोग करूछु आमे ऊपर भी तळु जान ना ठीक अछि मु उभय को डाकी समाधान करी तो एकदा देवता एवं राक्षस दुई भाई को ब्रह्मा भवन डका गला ब्रह्मा कहले तुमर विचार देवता माने तम विरोध रे तम बड़ भाई दैत्य माने ये अभियोग आनिचम तार विचार करा जीवो किंतु ता पूर्व गोटे प्रसाद सेवन व्यवस्था अच्छी आपन ब्रह्मा भवन पायस बा खीरी किछि करा जायछि तुमे माने समस्त भोजन करिवो तेणु मु से न्याय देवी प्रथमे जेहेतु दैत्य होउचंती बड़ बड़ भाई से माने आगो खाइबे से माने खाई सारला परे तुमे सान भाई खाइब देवता माने कहले आज्ञा ठीक कथा तो राक्षस देखो भावटा देखो समस्त कहले ब्रह्मा कहले बस बसीगले लाइन बसीगले पत्र बाढ़ी दिगला खीरी बाढ़ी दिगला ब्रह्मा हाथ जो ठिया हेले कहले देखो खाइया पूर्व गोटे शर्त ये जो खीरी गोटा एभली खीरी मो विधि विधान अनुसार खाइले जड़े दैत्य से देवता पाल्टी जीव जड़े देवता जदि से विधि विधान न मानिला सी दैत्य हो हे राक्षस माने ये गोटे उत्तम व्यवस्था खीरी भितर अच्छी ना कौन से शर्त ना शर्त होउचे या खीरी खाइला बेले तुमर हाथटा पाटी पाखु एमती कहूणी भांगिबो नहीं तमे खाइबो यदि कहूणी भांगिला जानिबो से खीरी तुमको विपरीत माने भावना सृष्टि करिवो तुम सब नष्ट हो जिवो आ तमे बंचिला भली आशा रहिबोनी तो कहूणी न भांगी करी खीरी गुड़ाक खाइबो एतिकी मो शर्त आज्ञा विचार करंतु समस्त आगे खीरी बढ़ाई एडे सुंदर बासना होउछि अच्छा किए भी खाद्य खाइला बेले हाथरू उठिले कहूणी भांगिबो कि भांगिबो आक मुंडे बुद्धि काम कला ना करे खाइबा केमिति जदि कहूणी भांगिला ताले मृत्युर आड़ को गति करवा कि सीधा हाथ तो खाई हेब नहीं तेणु कौन करा जीवो राक्षसिया बुद्धि से सीधा खाद्य पत्र को उठेले ऊपर को फोपाड़े फोपाड़े कौन है खाद्य गुड़ा ऊपर गला कार पाटे पड़ा पिठे पड़ा ततला खीरी पोड़ी पोड़ी पड़ी पकेला कई शांति रे खाई पारे बड़ विशृंखला होगा सी ता पिठी की चाटिलानी ये ता गोड़ को चाटिलानी खीरी खाइबा खीरी भारी सुस्वाद हो खाई सारा ब्रह्मा से कहला तुम खाद्य सरीगल ना आज्ञा हाँ कहूनी भांगी ना खाईदेलु ना खाई सार शांति रे खाइल ना ना भल लगिला ना खीरी बहुत स्वादिष्ट आउरी इच्छा किंतु आम शांति रे खाई पारलुनी ना ठीक अच्छे आउ दे हेबनी आपण बसंतु ना देखो आम प्रति जो नियम तांको प्रति से नियम देवता माने देखिले बड़ भाई मान प्रति व्यवस्था देवता दैवी गुण पूरा आज्ञा उभय देवता ने विचार कले कहला भाई आम कौन करवा ना आम आ धाड़ी बसवा नहीं आम दी धाड़ी बसवा माने जेमती आम बसीचे दी बंधु आज्ञा प्रत्येक देवता कहले जनक आगे आउ जन बसो आज्ञा बसीगले बुद्धिर देवता गजानन गणेश कहले कहले समस्ते आम दुई धाड़ी बसवा परस्पर मुँह कर पत्र बढ़ाईगला खीरी बढ़ाईगला ब्रह्मा सही कथा कहले देवता मैंने कौन कले आम सीधा बस ना मु कहूनी भांग नहीं मुझ पत्र खीरी उठेली आपन को खोईदेली कहूनी भांगिला कि मोर आपण मो पत्र खीरी उठेले मत खोईदेले आनंद रे पेटे पेटे देवता गुड़ाक खीरी खाइली राक्षस गुड़ा चाहिए कहले रे इे सहज उपाय ये आम मुंडे आसला नहीं ये पेटे पेटे खाई सारे ब्रह्मा कहले हे राक्षस मान ये जो विवेक ज्ञान उत्तम ज्ञान ये तम पाखे अभाव थबारु तुम्हें राक्षस ये देवता
अर्थात आम भितर जतले देवत्व ज्ञान आसीबो आमे जतबेले बुझी शृंखलित व्यवस्था शृंखलित हेई परिबा सेतबेले निश्चिंत आम जीवन रे समाधान रो बाट निश्चित हाँ बस समाधान रो बाट निश्चित मिलिबो। तो समस्या भितर समाधान खोजुथिया मनीष आज आसुरिक प्रवृत्ति रे बाट देखुची आज दैवी संपन्न गुण ता भितरु दूरे जाउची तो जदि सेतेबेले सी देवत्व भाव को प्रकट करे अर्थात से भाव रे चलिबार प्रक्रिया अवलंबन करे निश्चिंत आग को बढ़ी पारिबो। से मनीष भिड़ भितर जहाँ आम पूर्वर कथा होतिले एई अध्याय रे मनीष भितर भिड़ भितर आज मनीषंकर अभाव रही लोक माने अधिक हो जाइछन्ति तो से मनीष भितर मानवता जाग्रत पाई देवत्व जाग्रत पाई श्रेष्ठ निर्यास कौन आमु कह जाय परिबो। निर्यास आम एथिरे पहुँचवा भगवान आमको पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय उभय इंद्रिय मन ये 11 गोटी इंद्रिय देथिले मध्य ता भितर देइचंती विवेक। आज्ञा ये इंद्रिय गुड़िक प्रति मुहूर्त रे मन द्वारा नियंत्रण होती बा मन को निज आयत्त को आनती ये माने उत्तम कार्य करती खराब कार्य करती बा भल कार्य करती अलगा कथा किंतु विवेक प्रति मुहूर्त रे आमको सत चिंता सत कथा सत व्यवहार सत आचार ये संपर्क रे प्रति मुहूर्त चेतना प्रदान करे आउ ये चेतनटा होची सत्संग। आज्ञा ये विवेक देखिए ये जन्म आउ मनीषर जन्म आउ मृत्यु पर्यंत गोटे विशालकाय मंच हुए स्टेज हुए ता उपरे हमर सात्विक बुद्धि हो जड़े भल हरिकथावाचक से प्रवचक से बसिकरी ये विवेक विवेकटा हूँ तार साउंड गोटे माइक न हम ना तेणु जन्म मृत्यु रूपक मंच उपरे मनीषर सात्विक बुद्धि रूपक प्रवक्ता से विवेक रूपक साउंड बा माइक द्वारा तार मन आउ इंद्रिय रूपक श्रोता मानू से गोटे प्रवचन दौर कौ विषय ना मानव जीवनर सार्थकता ये संपर्क रे से गोटे प्रवचन दौर प्रसंग कौन भगवत नाम स्मरण जे प्रति मुहूर्त तू भगवत नाम स्मरण कर ये विवेक साउंड आ भितरे प्रति मुहूर्त चली सोहम अंश महापुरुष अच्युत गोसाई कहले पुत्र नाती बंधु भारी जा दुख करी पोषिबु एका मोर नाम गोटाकू हृदय पद्मे घोषिबु बोले पुत्र नाती बंधु भारी जा जेते संपर्क अच्छी केमिति पोषिबा दुख करी पोष किए भाई दुख करी पोषा चिंता करुच्ची समस्ते सुख शांति आनंद खोजते कई दुखे पोषुना महापुरुष दुख कथा कहीं कहले दुखे जदि संसार चलेबा तारे दुख हारी दीनबंधु मन थे सुख आसिले चलीजे से दिन उदाहरण आप नहीं पारती जो महाभारत युद्ध सरीगला भगवान कला कन्हई बाहरिले कहले हे युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव अर्जुन 5 भाई माने तुम पिला माने समस्त अच्छी तुम कार्य सरीगला मो कार्य सरीगला तुम तो राज्य संपद पाइल राजा हेल एणिकी मो हस्तिनापुर को मो द्वारकापुर की मुझे जाऊँ ना आज्ञा जापार आउ कम किसी ना कहला तो पीयूसी माँ कुआड़े गला कुंती माँ कुआड़े गला तो देखा कर देखिले बाहर राजप्रसाद बाहर कुंती माँ वृक्ष मूल बाहुनी बाहुनी कांदुची भगवान गोविंद पहुंच गले माँ कहीं कांदुचु कौन आवश्यकता अच्छी कह आउ जीवन दुख कौन कहले हाँ मो जीवन आवश्यकता अच्छी ना कौन आवश्यकता आउ कौन दरकार कह तो पिला माने राज्य फेरी पाइल हस्तिनापुर फेरी पाइल शत्रु विनाश हो गले तू तो आनंद राजराणी आउ कौन दरकार पण तो कानी कुंती माँ पकईदेले कहले गोविंद मत दबुदी संकल्प कर भगवान संकल्प कले कुंती माँ पचारला गोविंद तू आज चलीजु ना जितेबले मो पुआ भीम को विष लड़ू दिखाई रक्षा कला वाला तुई गोविंद विपद बेले तु आसलु जितेबले मो बोहू को लंगड़ा कर दिया वस्त्र टाणी दिया गोविंद तुई वस्त्र दुख बेले तु आसलु जितेबले जौ घरे पर निआ लगा होता गोविंद तु आसलु युद्ध होला गोविंद तु आसलु जेतेबले मो परिवार प्रति मो पिलामानक प्रति मो संसार प्रति विपद घनई आसी सेतेबले विपदर बंधु दुखर बंधु दीन बंधु जगत बंधु हे गोविंद तुमे मो परिवार सहित अच्छ जेतेबले समस्त विलास व्यसन भोग संपत राज्य चाकर वाकर सुना रूपा गहना राज्य क्षमता सबुजाक गोविंद मत आमको मिलगला गोविंद तुमे दूरे
ଯାଉଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛ ଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ନା କ'ଣ ଦରକାର ଅଜସ୍ର ଦୁଃଖ ଦେଇଯା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେ ପୁତ୍ର ନାତି ବନ୍ଧୁ ଭାରି ଯା ଦୁଃଖ କରି ପୋଷିବୁ ଏକା ମୋର ନାମ ଗୋଟାକୁ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଘୋଷିବୁ ତୁ କିସ ଜପିବୁ ତା ନାମ ତୋର ଜପରେ ନାହିଁ ଆମେ କେଉଁ ଭଗବତ ନାମ ଜପି ପାରିବା ତା ନାମକୁ ସେ ନିରନ୍ତର ସଦା ଜପି ହେଉଛି ଆ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବିବେକ ବିବେକ ରୂପକ ସାଉଣ୍ଡ ଯେ ବିବେକ ମାଇକରେ ସାତ୍ଵିକ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଭଗବତ ନାମ ଚାଲିଛି ଆ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗୀତଟା ବାଜୁଛି କ'ଣ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ କାନେଇବା ଶୁଣିବା ମନନ କରିବା ଏଇଟା ଦରକାର ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆଜ୍ଞା ପିତୃଭକ୍ତ ଗୋଟାଏ ପିତୃଭକ୍ତ ହଁ ମାନୁଛୁ ଆମେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବେକ ଆପଣ ବିବେକ ଜ୍ଞାନର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପିତୃଭକ୍ତ ଥିଲେ ସଂସାର ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣୁଛୁ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ଅବସ୍ଥା ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ମାରିଲେ କାଳେ ମୃଗ ପାଣି ପିଉଛୁ ବୋଲିକିରି ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ରାଜା ମାରିଲେ ବିଚାରଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ଦୁଇଟା କଥା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣମୂଳକ ବିଚାର ହେଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିବେକମୂଳକ ଶ୍ରବଣମୂଳକ ଧର୍ମ ଏବଂ ଗୋଟା ହେଉଛି ବିବେକମୂଳକ ଆପଣ ଧର୍ମର କଥା ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣିଲେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଚାର କରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ବିଚାରଟା ଆପଣ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କରିବେ ଯଦି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କର ବିଚାରଟା ଅଭାବ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମାନ୍ଧ ପିତାମାତା କହିଲେ ଆମେ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପଚାରିବା କଥା ବାପା ଆପଣଙ୍କର ତ ଆଖି ନାହିଁ ମା ଆପଣଙ୍କର ତ ଆଖି ନାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ଞା ଚକ୍ଷୁ ଆପଣ ଏଇଠି ବସି ଭଗବତ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଆପଣ କାହିଁକି ଯିବେ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚାର ଦେବା କଥା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଧାନ ଅଛି ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କାନ୍ଧରେ ଭାର ବୁହାଇକି ଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୀ ନା ମୋତେ ଟିକେ ନେଇଯାଅ ଆପଣ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର କୃପା ମିଳିଲା ଇଏ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ମୋତେ ବସେଇକି ନେଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ମୋ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ମୋ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ମୋତେ କହୁଛି 50ଟା ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେ ତେଲ ପଡ଼ୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଉପାୟ ଧନ କିଛି ବ୍ୟୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟୟ ହେଲା ଭଗବତ କୃପାରୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କୃପା ପାଇଲେ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟ କାନ୍ଧରେ ଭାର ବୁହାଇକି ଅନ୍ୟ ମାଗଣା ଗାଡ଼ିରେ ପଶିକିରି ଖାଇବା ମିଳୁଛି ମାଗଣା ମିଳୁଛି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ବୁହା ଚାଲିବ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଣି ବୋହି ଚାଲିବେ ପାଣି ବୋହିବା ଲୋକ ଆପଣ ଭଉଛନ୍ତି କାନ୍ଧେଇକି ଓଦା ମୋଦା ହେଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଭଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେବା କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟତିକ ସିଏ ନେଇ ପଳେଇଲେ ଆପଣ ଭକୁଆ ହେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି ତ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ବିଚାରମୂଳକ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବାପା ଆପଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆପଣ ପୁଣି କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେଇଯିବେ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଲା ନେଇକି ଗଲେ ଥୋଇଲେ ବାପା ମା କହିଲେ ପାଣି ଆଣ ଶୋଷ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ଗଲେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଳ ଆଣୁ ଆଣୁ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ମାରିଲେ ମଲେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ଜୀବନ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପୁଅକୁ ଧଇଲେ ଶ୍ରବଣକୁ ଧଇଲେ ପାଣି ନିଜେ ଆଣିଦେଲେ କାହାକୁ ପିତାମାତାକୁ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ପିତାମାତା କହିଲେ କିରେ ତୁମେ ତ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ ତୁମେ କିଏ ନା ମୁଁ ରାଜା ଦଶରଥ ଏମିତି ଏମିତି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏଇ ତଳେ ପଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁର୍ଦାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଳପାନ କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନରେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା କ'ଣ ଆସିଲା କ୍ରୋଧ ଜଣେ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ 2 ଜଣ ସନ୍ଥ ଦମ୍ପତି ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲେଣି ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଉଛି ଇଏ ଜଳପାନ ନ କରି କ୍ରୋଧ ଆସିଲା କ୍ରୋଧରେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ପୁତ୍ର ବିରହରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ହେ ରାଜା ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛୁ ତୁମେ ସେମିତି ପୁତ୍ର ବିରହରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କର ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ବିଚାର ବୋଧ ନ ରହିବ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ବିବେକ ନ ରହିବ ଆମେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧିଟା ଜୀବନର ସାର୍ଥକତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାର କଥା ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଜୀବନ ସହିତ ଧର୍ମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।